बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि परवेज़ इलाही की गर्दन अब शिकंजे में आने वाली है, किसी भी वक्त आ सकती है। और ये परवेज़ इलाही की गर्दन जब शिकंजे में आएगी तो इसके बाद अगली बारी किसकी होगी, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। आप समझ ही गए होंगे कि अगली बारी किसकी होगी। और इसके अलावा पीटीआई जो तहरीक शुरू करने वाली है, जेल भरो तहरीक, इसकी कामयाबी के लिए इसने एक फ्रॉड मुहिम शुरू की है। वो फ्रॉड मुहिम क्या है? और तीसरा ये है कि इमरान खान की दरख्वास्त पर चंद घंटों में फ़ैसला सुना देने वाले, बल्कि बाज़ मामलात में तो आधा घंटा भी नहीं लगता कि फ़ैसला सुना दिया जाता है। वो उनसे ये सवाल पूछना बनता है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के केस का क्या बना। वो 4 साल से उसके केस की समाअत की तारीख ही नहीं दी जा रही। और साथ ही जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हवाले से ये भी सवाल बनता है कि मुस्लिम लीग जो कहती है कि वोट को इज़्ज़त दो और अदल के मुताबिक फ़ैसले करो, कानून के मुताबिक फ़ैसले करो, वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बारे में इतनी लापरवाह और इतनी गैर मुतल्लक़ क्यों है? ये सवाल मुस्लिम लीग की क़यादत से ज़्यादा मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से करना बनता है। तो उनकी खिदमत में ये सवाल अर्ज़ है कि वो इस पर कब तवज्जो देंगे। तो नाज़रीन, सर-ए-फ़हरिस्त ये है कि परवेज़ इलाही जो इस लिहाज से दुनिया का कामयाब तरीन डाकू है कि जिसको डकैती करते हुए गोल्डन जुबली हो गई है। ज़िया-उल हक़ के दौर से इसने डकैतियाँ शुरू की थी और किसी ने इसको नहीं पूछा, क्योंकि ये रियासती असासा था। ये बेवाओं की ज़मीनें हड़प कर गया। ये इसने हज़ारों अफराद का माशी कत्लेआम करके वो कोऑपरेटिव स्कैंडल में अरबों रुपए हथियाए। इसने इस पर करप्शन के सैकड़ों केस हैं, सैकड़ों। और लेकिन चूँकि रियासती असासा था, इसलिए ना तो कभी नैब की ज़रूरत हुई, ना कभी किसी और अदालत की ज़रूरत हुई, बल्कि नैब में एक मरतबा केस चला तो वो ऊपर से हुक्म के तहत ख़त्म कर दिया गया। ये इसकी हालत थी। लेकिन इसकी जो 50 साला चोरियों, डकैतियों, जेब तराशियों, राहज़नियों का जो हिसाब है अब होने वाला है। पूरा हिसाब होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद एक मामलात में ये कड़की में आ गया। और इसका एक तो खैर वो जो ख़ुद को चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट कहता है, अली अफजल शाही, उसके ख़िलाफ़ नैब ने घेरा तंग कर दिया। नैब ने उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। उसको और मुन्नस इलाही को उसने तलब कर लिया है। और उससे भी ज़्यादा फौरी अहमियत का मसला ये है कि FIA ने ये पेजे डकैत की उस ऑडियो की तहकीकात शुरू कर दी है जो इसने मुज़ाहिर अली नकवी को की थी, और जिसमें मुज़ाहिर अली नकवी ने इसको बताया था कि हाँ, मोहम्मद ख़ान भट्टी मेरे पास है। और उसी में वो केस लगाने की और मर्ज़ी का बेंच बनाने की जो बात की गई थी, उस सारी चीज़ का तहकीकात कराने का इख्तियार हुकूमत ने FIA को दे दिया है। FIA ने इजाज़त मांगी थी, हुकूमत ने ये इजाज़त दे दी और उसको अथॉरिटी दे दी है। और इस अथॉरिटी को बहुत ही ताकतवर लोगों की हमायत भी हासिल है। और ताकतवर लोग क्यों इसकी हमायत कर रहे हैं, उसकी कहानी ये है कि ये जो मोहम्मद ख़ान डकैत पकड़ा गया है, ये जो तासुर है ना कि ये इस वक्त मुज़ाहिर नकवी के घर में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पहले की गुफ्तगू है, उस वक्त ये गया था। उसके बाद वहाँ से ये फ़रार होकर फिर ये गया कराची और वहाँ सिंध के एक शहर मटियारी में जाकर छुप गया जो दादू के पास है। और मटियारी इतना वो मेन स्ट्रीम से कटा हुआ शहर है कि किसी के ख्याल में भी नहीं आ सकता था कि ये मोहम्मद ख़ान डकैत मटियारी में जाकर छुपेगा। लेकिन फिर वो जो इसके करंदे पकड़े गए थे, 2, आपको याद होगा 2 करंदे पकड़े गए थे, तो उन करंदों से कहा गया कि तुम फ़ोन पर बात करो डकैत से। तो जब उन्होंने फ़ोन पर बात की तो फिर उस सुराग मिल गया कि कॉल, ये जवाब जो है ये मटियारी से आ रहा है। तो मटियारी में पहुँचे। मटियारी को बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो वहाँ जल्दी ये पकड़ाई में आ गया और पकड़ लिया गया। अब गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद ख़ान भट्टी ने, डकैत ने, जो इंकशाफात किए, उसने ऊपर वालों के बीच 14 तबक रोशन कर दिए कि इस मुल्क में, इस पंजाब के सूबे में ये डकैत ख़ानदान क्या कुछ करता रहा है, कितनी घिनौनी वारदातें करता रहा है। और अभी तो एक वक्त आना जब इसके पेजे डकैत के भारत वालों से जो राब्ते हैं ना, जो पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए भारत में जो मनसूबे बनते थे, तो उनके बारे में जो तरह तरह की बातें फैली हुई हैं, उनकी तहकीकात भी होनी है। तो नाज़रीन, ये जो डकैत है, ये जो पेजे डकैत की जो शामत आने वाली खिड़की, ये किसी वक्त भी गिरफ़्तार हो सकता है। और ज़्यादातर यकीन इसी बात पर है कि इमरान ख़ान से पहले ये अंदर जाएगा। और जब ये अंदर जाएगा FIA के इस केस में, तो इसके बाद दूसरी बारी किसकी होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाम हमारी गुफ्तगू में आ गया है। इस पॉइंट पर मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन नाम आपको समझ में आ गया है।
تو مزید اشارے دینے کی ضرورت نہیں، اور اس نام کے خلاف پھر بنے گا جوڈیشل ریفرنس، اور ریفرنس میں یہ جو بندیال صاحب ہیں اس کی فیور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور سارے اسی طرح نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، ہمارا دوسرا نقطہ عمران خان کی جیل بھرو تحریک ہے۔ اب اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے عمران خان کے حکم پر ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی ہے۔ پارٹی کے ہر کارکن کو، ہر ووٹر کو، ہر لیڈر کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ نے یہ بات پھیلانی ہے، اور کیا بات پھیلانی ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان ایسے ہی نہیں کر دیا، وہ پاگل نہیں ہے کہ اس نے اتنا بڑا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے پیچھے اسے مقتدر طاقتوں کے اندر سے حمایت حاصل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بس تم یہ کام کرو، اس کے بعد ہم باقی سارا کام ہم سنبھال لیں گے۔ اور پھر لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے، جو گرفتاری کے لیے تیار ہوں ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ جیل میں تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی، اس کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ تو یہ 2-3 نقطوں پر مشتمل بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے عوام میں بھی، اور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے جو فرہ گوگی نیٹ ورک کے ملازم ہیں وہ بھی سرگرم ہو گئے ہیں، اور وہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے کل رات پروگرام سنے ہوں گے ٹی وی پر، کہ یہ جو تحریک ہے یہ تو بڑا بس دمادم مست قلندر والی تحریک ہے، فیصلے ہو چکے ہیں، کئی اور فیصلے ہو چکے ہیں، یہ حافظ جی کی بھی چھٹی ہو جائے گی، یہ فلانے کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اندر سے بڑا دباؤ ہے جی، اندر سے بڑا دباؤ ہے۔ 70% جو ہے وہ جوان وہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے میدان جنگ میں اترنے کو تیار ہیں۔ یہ اس طرح کا سارا جو پروپیگنڈا ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جو چڑھ جا بیٹا سولی رام بہت ہی بھلی کرے گا، کارکنوں کو تیار کرنا۔ جب کارکن کو آپ یہ یقین دلائیں گے کہ یار تم جب جیل میں جاؤ گے تو جیل میں تمہیں پورا پروٹوکول ملے گا، سبزی ملے گی، گوشت ملے گا، پھل ملے گا، ٹیلی فون کی سہولت ہوگی، چھوٹا موٹا کیا پتہ وہ ٹی وی پر بھی تمہیں بندوبست کر دیا جائے، گدا ملے گا سونے کے لیے بڑے آرام سے، VIP قید ہوگی، اور بس اس کے بعد 2-3 دن کے بعد 2 دن کا کھیل ہے۔ جس طرح طاہر القادری کہا کرتا تھا، وہ دھرنے میں اپنے حامیوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے، کیونکہ بے چینی پھیل رہی تھی، وہ لوگ جانے کے لیے پر توڑ رہے تھے، تو یہ چٹکی بجا بجا کر مولوی طاہر القادری کہا کرتا تھا کہ چند دنوں کا کھیل ہے، بس چند دنوں کا کھیل ہے۔ مقصد یہی تھا کہ کارکن جمے رہیں، لیکن اس کا یہ گمت بھی کام نہیں آیا، اور کارکن کھسکنے شروع ہو گئے، اور آخر دھرنا ختم کر دیا طاہر القادری نے۔ تو یہ اسی طرح کا گمت کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب ایک آدمی کو پتہ چلے گا کہ مجھے اتنا روپیہ نقد بھی مل رہا ہے اور 2-3 دن کی پرتعیش جیل میں قید، کیا فرق پڑتا ہے، میں چلے جاؤں۔ اور یہ سارا گیم یہ اس طرح کا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر سے لوگ تیار بیٹھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک عمران خان کو جیل بھرو تحریک شروع نہیں کرے گا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس یہ تحریک شروع ہونے کی دیر ہے، ادھر سے ڈزن انہوں نے بول دینا ہے اور سب کچھ آ کر ملیا میٹ کر دینا ہے۔ حافظ کی بھی چھٹی ہو جانی ہے، شہباز شریف کی بھی چھٹی ہو جانی ہے، سب ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، اور پھر عمران خان راج کرے گا خالصہ اور کرے نہ کو۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، لیکن اس پروپیگنڈے کی باوجود لوگ نہیں آ رہے تحریک میں شرکت کرنے کے لیے، ان کے دل کے اندر وسوسہ ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم تقریباً ملتی جلتی باتیں 10 مہینوں سے سن رہے ہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ خان کا مکو مسلسل ٹھپا جا رہا ہے، چوہے کی طرح دبک کر بیٹھا ہوا ہے زمان پارک میں، گھر کا گیٹ کے باہر پاؤں رکھنے کی اسے ضرورت نہیں ہو رہی۔ میری اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس پروپیگنڈے کو نگیٹ کرنے کے لیے کچھ اسی طرح کا گمک چلائے۔ ناظرین، اس سارے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فوری فیصلے ہوتے ہیں، داد رسی ہوتی ہے، بلکہ عدالت چل کر خود اسلام آباد سے لاہور آ جاتی ہے داد رسی کے لیے۔ تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کو برطرف ہوئے 4 سال ہو گئے، ان کی برطرفی کے خلاف کیس جو ہے اس کی سماعت ہی نہیں ہونے میں آ رہی۔ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جرم کیا تھا؟ ایک تو ان کے بارے میں سب دنیا جانتی ہے کہ وہ پاکستان کے چند ایماندار ترین ججوں میں سے تھے، جو فیصلہ کرتے وقت 2 چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، آئین اور قانون کو، اور دوسرا اس بات کو کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے۔ جس جج کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے تو اسے آئین کا علم ہو یا نہ ہو، وہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی ان ججوں میں سے تھے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا انکار کا جنرل فیض حمید کو، تو وہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، وہ کوئی مسلم لیگ نون کی فیور میں فیصلہ نہیں تھا، وہ فیصلہ اسی لیے تھا کہ میں آئین کی خلاف ورزی کیسے کروں۔ یہ فیض حمید
पहुंचा इसके घर, इनके घर जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, और इनको गुंडागर्दी के अंदाज में धमकी दी कि ये फैसला तुमने इस तरह सुनाना है, मरीम नवाज़ की ज़मानत नहीं लेनी है। तो शौकत सिद्दीकी ने कहा कि ये तो मैं केस का फैसला मैटर को देख कर करूँगा कि क्या कानून है, क्या ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक फ़ैसला करूँगा, मैं आपको ये यकीन दहानी कैसे करा दूँ। तो फिर वो धमकियाँ देता हुआ चला गया। जस्टिस साहब ने बार काउंसिल के बार का कोई फंक्शन था, तो उसमें अपनी तकरीर करते हुए ज़मीनी तौर पर ये भी बता दिया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो चुनांचे बजाय ये है कि इस पर कार्रवाई होती मुजरिम के ख़िलाफ़, फैज़ के ख़िलाफ़, जिसने गुंडागर्दी की, गद्दारी की, और एक शैतानी एक्ट के तहत वो इनके घर पहुंचकर इनको धमकाता रहा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने के बजाय, और बजाय इनके शाबाश देने के कि तुम कानून की खातिर डट गए, उल्टा इन्हीं को बरतरफ कर दिया गया कि इन्होंने ये बात जलसे में क्यों की और इन्होंने उस फैज़ को घर में आने क्यों दिया। तो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने रिट दायर की कि मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई, और सबको पता है कि नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन 4 साल हो गए उनकी केस की तारीख ही नहीं दी जा रही। अब जबकि फैज़ दफ़ा हो चुका है, तो अब उस केस की समाअत में क्या रुकावट है, ये आला हलकों को भी नोटिस लेना चाहिए, और मुस्लिम लीग को ख़ास तौर पर इसलिए नोटिस लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इस इनकार का फ़ायदा मरीम को हो सकता था, बल्कि इसलिए कि आइन की बालादस्ती, आइन का एहतराम, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी से गुरेज और वोट को इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें इस बात से जुड़ी हुई हैं जिस बात को बुनियाद बनाकर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इनकार किया। तो मुस्लिम लीग की क़यादत से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर नवाज़ शरीफ साहब तक ये बात पहुँचे तो कम से कम वो कारकुनों को हिदायत करें कि वो अपने वकला बरादरी में जो उनकी लॉबी है, जो उनके हामी हैं, उनके ज़रिए ये मुहिम शुरू की जाए, या मुतालबा किया जाए, कोई करारदाद पेश की जाए कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस सुना जाए। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।